Zdravo ljudi, u ovom videu ja pričam kako da vaše slike izgledaju profesionalnije, to jest, na primjer, ako ste totalni amater i počeli ste skoro da slikate, ali želeli vi da neko pogleda vašu sliku kao kaže wow, ovo je radio profesionalac, ovo su moji neki savjeti kako ja vidim da li je slika od amatera ili od profesionalca. Sad, razlika između amatera i profesionalca nije slikarstvu, nije kao profesionalac je završio školu, on može da završi i srednju umetničku ili da završi neku od visokih umetničkih škola ili da završi akademiju ili primenjeno slikarstvo. Znači, on može da ima taj spektar obrazovanja, ali to nije presudno da vaš rad bude profesionalan. Čak sam radila neko istraživanje koji radovi su uticajni u istoriji umetnosti, koji su radovi ostali, koji se pamte, o kojim radovima se priča. Ja lično za moj rad ja mogu da kažem da profesionalno, zato što sam ja radila jako puno slika. Testirala sam kupce, gledala sam kako se oni ponašaju i gledala šta je potrebno da slika ima da bi rad bio profesionalan. Sem što je profesionalno da vi ispratite 7 elemenata teorije forme, znači da ta slika ima dobru kompoziciju, dobar kontrast, da ima prijatne boje, da ima, ako radite u perspektivu, ima perspektivu, ako radite figuru, da ima proporciju i tako te neke osnovne, da kažem, stavke o kojima ću ja pričati u narednim videima. Najbitnija je stavka, znači ne mora slika ne ispoštuje ništa, ni kolorit, ni kompoziciju, ni boje. Najbitnija stavka da bi rad bio profesionalan, da bude poetičan. Što to znači? To znači da je slikarstvo u stvari poezija bez reči. Vi morate u svakoj slici, kao da ste napisali neku poemu nečemu, ali to da prikažete u slici, da ona bude narativna, ali da bude poetična. Znači, ta slika može biti i apstrakcija, ali da ima nešto, neki pokret, neko osjećanje vezano. Primjera poetičnih slika su slike Milića od Mačve, također Oljanje Vacinski na našim prostorima, i Botticelija, i Rubensa, Dalija. To su neki, da kažem, legende svetskog slikarstva. I onda svedem na jednu onako dobru teoriju šta njihov rad čini profesionalno, sem naravno slikarske veštine, koju možete i ne morate da imate. Naprimjer, Frida je bila totalni amater, za nju prvo uzimamo, pa su joj opet slike jako profesionalne. I šta taj rad čini profesionalan? Ukratko, znači, rad je profesionalan kada je to poezija na platnu ili poezija na papiru. To jest, slikarstvo je poezija bez reči. I ukoliko vi tu poetičnost i lepu naraciju uspete da prenesete na platno, vaš rad postaje profesionalan. To znači da vi neku ličnu priču ispričate, tako da posmatrač može u vašem radu da nađe svoju priču, ali može da prepozna i vašu priču. I to je onda jako bitno za ono što sam pričala i u prethodnim videima, za taj umetnički lanac, jer onda će književnici da budu inspirisani sa vašim delima, muzičari. Šta najviše vidim kod baš amaterskih slikara je ne obraćaju pažnju na tu naraciju na slici, nego se sve onako svede na cvijeće, na nešto što je lepo, trude se da to u slici izvuku te, da kažem, slikarske veštine. Tu poetičnost niko im ne kaže kao da, ali napiši neku svoju poeziju i naslika je. Znači, ne mora bude u rečima. Ja sam pisala pesme u nekom 5. razredu osnovne, međutim, moja nastavnica sam skoro rekla, ovo ništa ne valja. Ja rešila da prosto moja poezija budu moje slike i da sve što bih rekla rečima ja samo naslikam. I onda dođemo do tih nekih komplikovanih slikarskih formi, da imate konfiguraciju koja se pomera, imate više nekih stvari, imate nadrealne slike, kao kod Salvador Dalija. Vi kad pogledate, svaka njegova slika je jako poetična. Kao poezija slika može da bude i da ima više pravaca, može bude i haiku.
jedna reč, može bude neka kratka poezija. Trebate da razmišljate o tome da sama vaša slika nosi neku emociju i da nešto sa njom želite da kažete i da nešto sa njom želite da poručite. I takođe, šta se dešava slikarima, da njihove slike prestanu polako da budu profesionalne kada se zabaguju u jednom pravcu. Naprimjer, on slika samo petlove i samo petlove slika i ceo život slika petlove, zato što mu galerije otkupljuju i prodaju mu se petlovi i onda izgubi tu ličnu poeziju. Slike po narudžbini, konstantno se prelepi neki motivi koji su skidani sa Pinteresta, umetnik ne dođe do stupnja da izgradi svoj stil, nego prosto radi gomilu slika po narudžbini. Jako je bitno da umetnik, ako je portretista, radi slike po narudžbini, ili ja sam sad vidjela, postoji više, da kažem, pravaca, da gradi svoj lični brend po principu svoju ličnu poeziju i da tu svoju ličnu poeziju i svoju ličnu poeziju duše neguje i onda tu poeziju da pokazuje na rad. Vi mi ostavite u komentaru šta mislite o ovome, da li mislite isto kao i ja da je slika poezija bez reči. Ovo je također samo moje mišljenje. Ja savjetujem svim ljudima koji su možda i na studijama sad umetničkim da razmišljaju o svojoj ličnoj poeziji, o toj naraciji, budu vredni. Ljudi koji studiraju i zabaguju u stilu profesora koji im predaje, to je isto problem. Ali ako gajite svoju ličnu poeziju, vi ćete sami sa radom izgraditi svoj stil, a ljudi tek kreću da rade, bili su na nekim radionicama, možda bili su u nekim ateljejima, njima savjetujem da krenite, čak možete to staviti i da napišete na papir, možda ta poezija se ne rimuje, možda su to par nekih reči, ali pokušajte onda tu vašu poemu da zamislite kao sliku i da naslikate i vidjet ćete reakciju ljudi. Eto, to je to. Hvala što ste pratili ovaj video, nadam se vam bio zanimljiv, sa korisnim informacijama, kliknite like, upratite se moj kanal, kliknite zvonce, sigurno notifikacija kad izbacim ovaj video, vi ste najdivnija publika. Ćao.